शिवाची परिवार आपला स्वामी समर्थ अध्यात्म परिवार आहे, तसा शिवाचा परिवार आहे. त्या शिवाच्या परिवारात सब निकले तो गाड़ियाँ सब झंडे वंडे लगा के आ जा रहे हैं ना, तो इन्होंने जो गाड़ियों पर राम के झंडे लगे थे तोड़ना मतलब गंभीर होगा ना, वीडियो बन रही है पूरे ये देखो नमो 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 नमः सकल जनहिताय श्री स्वामी समर्थाय नमो 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 सकल जनहिताय श्री स्वामी समर्थाय जनहिताय श्री स्वामी समर्थाय नमो 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 नमः सकल जनहिताय श्री स्वामी समर्थाय नमो 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 नमः सकल जनहिताय श्री स्वामी समर्थाय नमो 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 नमः सकल जनहिताय श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. आता भविष्याचा हे जण हा गजकेसरी योग आहे. शनी गुरु बुध आणि शुक्र एकत्र येतो. हा महान दिवस आहे आणि तो त्याचा लाभ तुम्हाला मिळतोय. हे का सांगितलं की ह्याचा प्रभाव किती आहे ते सांगितलं. माझं पांडित्य व्यक्त केलेलं नाही की त्यावेळेस तुमच्या मनावर तो परिणाम होईल की आज आम्हाला भव्य दिव्याचा स्वामी दर्शनाचा आणि प्रभू रामचंद्राचा लाभ झालेला. लाभ होईल तेव्हा तुम्ही लखला व्हाल. असं मनात आणि आम्हाला लाभ झाला मग तुम्ही लखला व्हाल. शनि राहु मंगलम राहु मंगलम केतु मंगलम केतु मंगलम शेष मंगलम शेष मंगलम जगत मंगलम जगत मंगलम देह मंगलम देह मंगलम जीव मंगलम शक्ति मंगलम शक्ति मंगलम स्वामी मंगलम स्वामी मंगलम मनोमंगलम मनोमंगलम स्वामी मंगलम स्वामी मंगलम मनोमंगलम मनोमंगलम सर्वमंगलम 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 भवतु भवतु भवतु. आता या नारळाला या भक्तिभावाने नमस्कार करा. तशी आपल्या भक्तीचा पण एक वृक्ष होऊ द्या. समजला. तो आपण स्वामीचरणी अर्पण करतो. पहिलं ते गोमूत्र आहे का पहिला याच्यावर टाक. इकडे शिंपण स्वामी हो माऊली अपवित्र पवित्र अर्पण. ह्या नारळाला हात लागणं पण आपलं परम पवित्र भाग्य आहे. नारळाचा नारळ झालाय. तसा नर अगर अच्छा कर्म करतो तर नर का नारायण होता है. असं बोलायचं. हा झालं करते. अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज प्रब्रह्म भक्ताभिमानी भक्त वत्सल विजय दत्त श्री अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थ महाराज की जय. अवधूत गुरुदेव दत्त स्वामी समर्थ महाराज की जय.
श्री स्वामी समर्थाय नमः स्वाहा बोला श्री स्वामी समर्थाय नमः स्वाहा 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 असं बोला सर्व बोला श्री स्वामी समर्थाय नमः स्वाहा 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 श्री समर्थाय नमः स्वाहा श्री स्वामी समर्थाय नमः स्वाहा श्री स्वामी समर्थाय नमः स्वाहा श्री स्वामी समर्थाय नमः स्वाहा ओम पूर्णमदां पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न आस्तौ अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु शुभं भवतु कल्याणमस्तु ओम शांति शांति प्रभु रामचंद्र महाराज की जय हरि ओम तत्सत सुख
स्वामी